Naimbag nga daw Pilipinas at tuyan dagiti kangrunan adamag diti PTV Cordillera. Sumagmamanual daw kalpasan na nauram ti basement ti Maharlika Livelihood Complex na dalusan kan sinukimat ti City Buildings and Architecture Office si nauram apaset sakbay ang makasubli dagiti stall owner. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Nakaawat ti dawdawatan ita dagiti tenants a nauram ti pwesto na iti basement ti Maharlika Livelihood Complex. Sigun kadakwada, malaksid iti nakauram dagiti pwesto kan lakoda at dagiti buyers kan online sellers nga agsingsingir iti refund kadagiti na i-drop nga items gaputa na iraman kadagiti na uram. Kinunamat ni Manang Cristina ang mabagbagaan dagiti buyers at 2 to 3 days kalpasan ang madrop dagiti items kat masapul nga alaan da dagituyon. Ngem dagiti items a nauram kan madawdawatan iti refund kat na-stock iti stolda iti nasurok may sa abulan aging gamay sa atawan. Pare-parehas lang naman na seller o kami. Siyempre mas malaki yung aming nawala kasi wala kaming pwesto. Sila sila seller. Sila naman hindi sila nagbabayad ng pwesto, kami ang nagbabayad. Kami nga ginagawa pa nilang tendera ng kanilang paninda. Pagpahingahin nyo muna kami. Kung may nawala ka sa inyo, mas malaki po yung nawala sa amin. Nakikoordinar ti Baguio City Police Office iti management ti Maharlika Livelihood Complex tapno mangisayangkat iti clearing operation iti lugar a narugyan a dagos. Tapno maipasigurado a natalged ti kasasaad dagiti pulisyang agdalos na sukimat nga umuna ti basement sakbay a nadalusan. We have to allow also yung mga tenants to check their kagamitan nila after the Bureau of Fire declared it safe to enter the building. So nung na-check na ng mga stall owners yung mga bagay-bagay na naiwan nila sa mga tindahan nila, then that was the time na sinabi ng ating administrator sa Maharlika na we're ready for a organized cleanup drive. Kalpasan ti clearing kan cleaning operation, sukimatan ti City Buildings and Architecture Office dagiti masapul pay ang maisimpa iti basement. Ang unang i-repair nila ay yung sa electrical para magkaroon ng ilaw at maayos para makapagtrabaho dito sa basement para sa rehabilitation, repair and reinstallment ng mga stalls ng mga tenants natin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali adamag kagidan tinabara nga investigasyon iti flood control projects. Imapilang ti sangguniang bayan tila Trinidad kini President Ferdinand R. Marcos Jr. iti nakasukimat ti flood control project ti DPWH iti Bolo Creek iti Strawberry Farm. Gaputa iti balat nga adda ti proyekto sana nasolusyonan ti nakalayus ti Strawberry Farm tunggal adda ti bagyo. Ni Bridget Marcasi Pangosfian ti agipadamag. Pakasaknan tila Trinidad Benguet ti problematic ka flood control iti depaar ti Strawberry Farm amay sa karagiti maitudtudo ken mairekreklamo a rason iti panaglayos iti lugar. Gapo iti dayta, inadaptar ti Municipal Council ti Resolution number 266-2025 amang guy-guyugoy kini President Ferdinand R. Marcos Jr. nga iraman iti audit ken performance review ti Phase 3 ti Bolo Creek Flood Control Project nga impatungpal ti Department of Public Works and Highways Benguet, 1st District Engineering's Office. Yung observations natin kasi on the ground na yung Bolo Creek natin, hindi niya na-serve yung purpose niya na dapat hindi na magpa-flood sa valley natin, especially dun sa may strawberry fields. As of ngayon kasi pag may bagyo, malakas ang ulan, heavy downpour, nafa-flood pa rin yung valley. Sigun iti opisyal, nalawag nga adda ti parikot iti proyekto. Adun adaras a nakikoordinar da iti DPWH, ngem sigun iti opisina da adda pa iti 40% iti proyekto asaan analpas. Iti met na palabas alawas, simmongbat iti sanggunyang panlalawigan ti Benguet ti DPWH. Sigun kini Vice Governor Marie Rose Fengwan Kipes, pinasongbat dati ahensya kadagiti amin nga obserbasyon ken saludsod ti publiko iti proyekto. Indipinsa ti DPWH nga umno ken adda ti master plan dati proyekto. Diyay ti kwinat nga are you sure nga dagiti modifications nga inaramid yung nga ikot
baka kiti isuti naging cause na nga why we failed kud kunadamot nga ha-answer ta at dati kwa isumati kunada well they're technical. Sakbay ngamin nga narugyan ti proyekto, adamot laeng ti proposal a panagadal ken proyekto ti may sa pribado a kumpanya, a mabalin a maipatungpal ngam saan nga isu ti nasurot. Kunada nga to better come up jay talaga nga full solution to this flood control, kailangan niya palpasundakan no dya amin niya face. Gaputa na suspindir amin na proyekto ti ahensya, kinid daw da iti sanggunyang panlalawigan ti suporta ken endorsement tapno makumpleto ken maipalpas da ti proyekto. Na-i-refer da ito'y iti Committee on Infra ken Environment. Bridget Marcasi Pangosyan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runaan na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngaldaw.